Què tal? Molt bon dia, benvinguts a casa vostra, benvinguts i benvingudes al que ha de ser la prèvia d'un enorme partit de futbol, perquè demà tenim Champions, perquè demà és 1 d'octubre, aquell dia que teníem marcat en què ens visita el vigent campió Barça-PSG, partidars que viurem ja des d'avui aquí a casa vostra, com deia, i amb molt bona companyia, amb el Pol Martínez de la Ciutat Esportiva i al meu costat amb la versió anglesa, Pablo Bulls. Welcome. Llorenç, what an absolute pleasure it is to be with you here today. Going to be previewing one of the biggest games of the season. We've got it early on in the season too. Barça versus PSG. I mean, when the Champions League comes around, it's always exciting. We always love to discuss it, to get in the mood for it. But when it's these two teams, two great teams like Barça PSG, it really is exciting. And a very warm welcome to all of you watching on wherever you are around the world. Doncs sí, perquè tenim gent que ens veu des d'arreu. Evidentment la versió anglesa la farà el Pablo, nosaltres amb la versió en català, el Pol Martínez, perquè hem d'estar pendents de la sala de premsa on avui compareix Hansi Flick i també Pedri, un dels jugadors que ha de ser determinants en aquest partit. Anem a saludar el nostre amic Pol. Let's do it. Paul, how are you doing? Pol, endavant, bona tarda, bon matí o bon dia, quin dia de prèvia que tenim? Què tal, Llorenç, Pablo, com esteu? Hello, my friends. Mira, estem aquí a la ciutat esportiva Joan Gamper. Fa força calor, la veritat que vaig abrigat, però ara mateix m'està sobrant aquest jerseillet i mira, us ensenyarem. Allà al fons és on ha entrenat l'equip de Hansi Flick, on està entrenant ara mateix a la prèvia d'aquest autèntic partidàs, com comentàveu ara, aquesta segona jornada de Lliga entre el Barça i el Paris Saint-Germain, que es disputarà demà aquesta segona jornada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Arribant amb bones sensacions, dèieu, tots dos equips, després d'aconseguir la victòria en la primera jornada. El Barça, ja ho sabeu, davant el Newcastle, 1-2 a Sant James's Park, i també el Paris Saint-Germain, que va guanyar el seu partit davant de l'Atalanta amb golejada. Mira, ara us ensenyarem com és la sala de premsa d'aquesta ciutat esportiva Joan Gamper, algo que no és habitual que vegi la gent, però s'amaga darrere d'aquesta porta. Li obrirem ara mateix al nostre company, el Pol Cuyàs, al càmera. Endavant, Pol. Això és casa teva, ja ho saps, i aquest és l'ambient que hi ha ara mateix a la sala de premsa de la ciutat esportiva Joan Gamper. Tots els mitjans de comunicació estan pendents que sortin els protagonistes. Primer ho faran els del Barça, el Paris Saint-Germain ja sabeu que visita avui mateix a Barcelona terra i per tant la seva activitat es traslladarà a la tarda. Perquè veieu, en rigorós directe, quan queden 25 minuts aproximadament perquè comenci aquesta roda de premsa, ara mateix s'està acabant d'ultimar tot aquí a la ciutat esportiva Joan Gamper. Aquesta és la taula on sortirà primer a 1:15 Pedri, un dels destacats del Barça, i després sortirà Hansi Flick, l'entrenador alemany, per atendre totes les preguntes dels mitjans de comunicació. Aquesta és la sala de premsa, com dèiem, de la ciutat esportiva Joan Gamper, i aquest és l'ambient que presenta. A ningú se li escapa que demà és un partit que copsarà totes les mirades del món del futbol, un autèntic partidàs, aquest Barça-Paris Saint-Germain de demà a les 9 de la nit, en el que serà també el retorn de Luis Enrique. I aquest efecte que copsarà totes les mirades es nota aquí, a la sala de premsa de la ciutat esportiva Joan Gamper. Com dèiem, avui 52 mitjans acreditats, en el dia de demà 477 periodistes acreditats per viure aquesta segona jornada de la Champions. Per tant, tot preparat aquí a la ciutat esportiva Joan Gamper perquè compareguem primer Pedri i després Hansi Flick. Gràcies, Pol, des de la ciutat esportiva on l'expectació és màxima. What an amazing game. Unbelievable. Unbelievable, by the way. I thought the amount of press in there as well. So many journalists waiting. Yep. I like that as well. A bit of like an inside view. I think the fans and all the Barça fans would have enjoyed that too, to see what the build up to a game like this is like. Sort of like the inside view, if you like. So thank you very much, Paul, for showing us all of that. And as we said at the top of the programme, we are going to be hearing from Hansi Flick and Pedri very shortly. That's very exciting ahead of such a huge game. Hem de saludar, tenim new members. Let's do it, yeah, we should. Sí, hem de saludar, per exemple, el Jorge Baque, bienvenido al pack bàsic, molts Chicode, what else? We've got Max is here, we've got Aaron Parker, who's with the premium pack. Thank you to all of you coming in, and of course, as we've said in the Barça Live and in these shows, Llorenç, like the one you did yesterday for Marc Bernal's renewal, all of you premium members who've come here and who've got the pack basic or the premium pack,
get involved. Get involved in the chat. Get your stickers in and que get ens involved. cors. Yeah, exactly. Exactly. Sense some love for us. Perquè, a més, avui, ja ho sabem, us ho explicàvem ahir, Pablo, ara ho expliques, tenim algunes activitats de les quals vosaltres en formeu part. Avui parla Pedri i, com us vam explicar ahir, durant tot el dia vau tenir l'opció, els que sou del pack premium d'aquest YouTube del Futbol Club Barcelona, per enviar les preguntes que li voleu formular al jugador canari. I avui escoltarem aquestes preguntes. Yeah, absolutely. As we did before the Newcastle game with Andreas Christensen, you guys who are premium members, who have become premium members on Barca's YouTube channel, apart from all the other perks you've got, you can actually have the chance on a specific post that FC Barcelona did to ask Pedri questions, and we're going to be doing this before the Champions League games. So today, Llorens, we're going to be hearing Pedri's answers to your guys' questions. That's a very exciting thing we've got coming up later in the programme too. Doncs sí, això serà després de la roda de premsa tant del jugador canari com de Hansi Flick. Anem a parlar del que és purament esportiu. Com arriben aquests dos equips? Ens trobem davant, sens dubte, d'un dels grans duels del panorama futbol de l'actualitat. El vigent campió ens visita contra un Barça que va ser, sens dubte, el millor o un dels millors equips de la passada temporada. Un duel d'alçada amb dos equips que van guanyar el primer partit. Yeah, absolutely. Both two teams that started really well. I think you're right. I think the big topic coming into this game is these are two of Europe's best teams. They're up against each other. I thought Barça last year in the Champions League were amazing, really exciting. So were PSG, of course, who went on to win it. And we started really well. I thought it was a difficult away game, the one we had against Newcastle. It's not an easy place to go and not an easy place to start. But I thought Barça, they showed grit defensively. They were sharp going forward. We managed to hold out. I thought Joan Garcia made big saves in the first half. And then in the second half, I mean, the two goals from Rashford were excellent, obviously. And PSG as well. They've started really well. They've beaten Atalanta by 4-0. We know how strong they are. That they've got a lot of attacking players and players who can cause a lot of damage, but so do we. That's why this is one of the biggest games of the season already, so early on. I think it may be the biggest game of the league phase as a whole. It's one of the big spectacles of European football that we all wanted to see last season, and this season we do indeed get to see it. Estem veient imatges de la victòria al camp del Newcastle a St. James Park, on els dos gols de Marcus Rashford ens donaven la victòria i aquest primer triomf a la competició europea, ja ho sabeu, com la passada temporada, 8 partits, 4 a casa, 4 a domicili, aquest any amb dues visites a terres angleses, dos equips de la Premier que tu coneixes prou bé, Pablo, Newcastle i Chelsea, Stamford Bridge i St. James Park. Òbviament aquests dos partits són molt complicats, però també la visita de tot un PSG que arriba en un gran estat de forma. És cert, va perdre fa pocs dies contra el Marsella, partit de la màxima rivalitat 1-0, ve de guanyar l'Auxerre 2-0 al seu estadi, és el líder empatat amb el Lió de la Lliga francesa, però a casa el Barça s'ha de fer fort. Yeah, I absolutely agree. I mean, we know how strong PSG are, and you mentioned the defeat they had to Marseille. That was a bit of a slip-up for them. We know they've got players missing, which we'll get into later. But they've come back on form. We expect them, obviously, to win the French league. We know they're the strong favourites in that competition. We know how well they play under Luis Enrique too, who, of course, we know very well, from his time at Barça and whatnot. But we can't deny that it's a home game for Barça in the Champions League. You mentioned you just saw the images of the away game against Newcastle. We've got difficult away games, so now that we've got 3 points on the board against Newcastle, the home games, we have to be strong, and tomorrow, expecting a really big atmosphere in Montjuic too. Doncs esperem que sí, que l'atmosfera, l'ambient, l'afició no falli. Això segur que no faltarà demà en un partit contra un dels grans, a més amb la visita de Lucho a la banqueta rival. Anem a veure imatges del que ha passat fa una estona a la ciutat esportiva, aquesta sessió d'entrenament que s'ha produït a les 11 al voltant de fa un parell d'horetes a ciutat esportiva, on ja sabem el Barça té absències importants de cara a aquest enfrontament. No hi serà Joan Garcia, no hi serà Rafinha, no hi serà Fermín, no hi serà Gavi. Són baixes importants, també després comentarem algunes del PSG, però la resta sense incidències. I Hansi sempre ho diu, no excuses, no hi ha excuses. Les baixes no són una excusa per un partit com aquest. Ho vam veure davant la Reial Societat i evidentment ho hem de tornar a veure demà. Surtin els que surtin, màxima confiança, plena confiança en aquest equip de Hansi Flick. Totalmente de acuerdo, Jurens. Oh my God. My God. You're absolutely right. I mean, look, Barça have got big injuries. They have got big players missing, as do PSG. These are the images, by the way, from this morning's training session that took place just over like an hour or two ago now. So images from Barça's final training session before tomorrow night's clash against PSG. You're quite right. We are missing big players. I think the recent injuries to Joan Garcia, to Rafinha,
they're tough injuries to take. They're to big players for Barça, players who are going to play a big part in this season. We can't escape that fact that they are sensible losses. Gavi as well, of course, his injury. Fermin. I look at Gavi, Fermin, Rafinha, 3 players who I think bring a lot of energy to Barça. That's certainly going to be a miss in a game like this. But we've already seen, I think we saw it on Sunday against Real Sociedad. You know, we've got players coming back, such as Lamine Yamal, who played 30 minutes, got an assist. The rest of the squad is certainly strong. I feel like we're coming into our own. So the injuries are certainly going to play a part, but without a doubt at home, we're confident in the team. We're confident in the way that Hansi Flick manages these players. And without a doubt, we'll see a strong lineup tomorrow. Doncs esperem... Òbviament el Barça té opcions per tapar aquestes absències de jugador que, com deia el Pablo, jugadors que són de gran energia, com Gavi, Fermin o el mateix Rafinha, un jugador que l'any passat va ser determinant a la competició europea. Veurem, les absències principalment són a la part, a banda de la porteria, de mig camp cap endavant. En defensa sí que hi ha moltes més opcions per Hansi Flick, que ha anat apostant per diferents parelles de centrals al mig del camp. Doncs segurament serà un dia en què Frenkie de Jong i Pedri tornaran a connectar moltíssim. Han de ser importants aquests dos jugadors al mig del camp per controlar el joc del PSG. Tenim, a l'espera del que passi amb el conjunt francès, un gran duel al mig del camp. Vitinha contra Pedri, dos dels millors segurament organitzadors del món del futbol. Yeah, absolutely. You're quite right. We've got injuries sort of around the pitch. What will be certain is we'll probably see Pedri next to De Jong. That's the expectation. And I think they've been absolutely brilliant, Llorent, so far this season. Pedri and De Jong, the way they've controlled games. I think away at St James's Park, the way those two played in there, especially in the second half when Barça needed control in the game, I thought it was impeccable. And in these sorts of games, we'll have to wait and listen from Luis Enrique later. Maybe we'll get an insight into who will be available for PSG, whether Vitinha, Fabian, Neves will be there. But either way, they're going to have great players in midfield. And I think the midfield battle in these sorts of games, it's usually key. So we'll be hoping that Barça get the better of them in that regard. Losing players like Gavi, Fermin, it's obviously big for these sorts of games. But when you've got Pedri and De Jong in there, that's positive. Deixa'm preguntar-li al Pol Martínez com ha viscut aquesta sessió d'entrenament, que és el que ha passat. No hi ha hagut cap incidència, això és bona notícia. I, òbviament, ell que coneix prou bé Hansi Flick ho sap. No excuses, no hi ha excuses per al tècnic alemany en aquestes baixes, Pol. Sí, efectivament, ho deies bé. Mai hi ha excuses per Hansi Flick. Les baixes que tingui, ara ho deies, les baixes destacades de Ter Stegen, de Joan Garcia, també d'Alejandro Valde, que sembla indicar que entrarà ja per fi a la convocatòria, però també Rafinha, Fermin... Clar, són baixes significatives per l'equip de Hansi Flick, que arriba amb molt bones sensacions i que ha estat capaç de treure aquests partits després de l'aturada per seleccions amb victòries, també amb jugadors amb forces baixes durant aquests partits. Per tant, per Hansi Flick no hi ha excuses, que alhora sap que també una victòria aconseguida en el dia de demà seria molt i molt important pel desenllaç del Barça en aquesta competició, com a mínim en aquesta Lliga fase de grups. Perfecte, Pol. De seguida que tinguis protagonista, per cert, a la sala de premsa, estarem amb tu perquè puguem escoltar el que opinen alguns d'aquests moltíssims periodistes que són avui a Barcelona. 477, ens deia el Pol Martínez, per seguir en viu aquest partit. Moltíssims acreditats. Òbviament, l'expectació és enorme per un duel d'aquesta magnitud. Yeah, absolutely. Llorent was just saying there, 417 journalists awaiting for the press conferences today, which is an unbelievable number, packed out press room as you would expect for a game of such a high magnitude, as we can just see the images of the Barça players. As we're getting closer to kick off, as we're moving on with the live, I'm getting more and more excited. We're looking forward to see how Barça do in this huge clash, and no doubt all the fans will be feeling the same, I think, ahead of this one. Doncs serà segur un gran duel del qual de seguida repassarem també els precedents, perquè hi ha moltíssims precedents entre els dos equips. Acabarem de veure aquesta sessió d'entrenament, però abans marxo cap a la ciutat esportiva, perquè ja tinc el company Martínez, senyor Pol, en periodista, que coneix prou bé el rival de demà. Explica'ns. Sí, estem al costat d'un periodista francès, Edgar Grolot, que patrocina el mitjà RMCD Sports, aquí present, és el corresponsal d'aquest mitjà francès aquí a Espanya. Edgar, ¿qué tal? Bonjour. Bonjour. ¿Cómo ça va? Très bien, ¿y toi? Auténtico partidazo el de mañana, entre el Paris Saint-Germain y el Barça. Sí, quizás entre los dos mejores equipos del mundo, y creo que bueno, el PSG ganó la Champions la última temporada, y bueno, durante la última Champions fue el partido que bueno, hubiera sido el mejor partido del mundo, que
todo el mundo del fútbol quería ver y bueno, lo vemos mañana y creo que todo el mundo del fútbol tiene ganas de verlo. No sé si un partido un poco marcado por las bajas también. Aquí ya sabes que tenemos muchas bajas, jugadores importantes, Rafinha, Gavi, Fermín, pero ahí en París también muchas bajas. A ver, bajas confirmadas, porque seguro que aquí Luis Enrique jugará sus cartas también. Sí, sin el capitán Marquinhos y sin el tridente ofensivo, c'est-à-dire Doué, Kvaratskhelia y Dembélé. Entonces es un partido un poquito especial. Es una lástima que no hay estos jugadores en los dos campos, pero bueno, creo que Luis Enrique, lo sabéis, aquí en Barcelona siempre encuentra una solución. Y bueno, lo hará mañana con otro equipo. Si te tuvieras que mojar un poco, ¿cuál sería el 11 que podría presentar mañana Luis Enrique? Bueno, el 11 hay Chevalier, que es un joven jugador de Francia, que es muy prometedor, que fue en los 10 porterazos del mundo. Bueno, Nuno Méndez, Hakimi, hay Pacho en defensa, quizás Beraldo, veremos mañana. El medio campo lo conocéis, hay jugadores muy importantes, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz. Y bueno, los delanteros veremos, pero quizás Barcola será titular seguramente, quizás Mayulu, que es un joven jugador, y bueno, hay varias opciones para Luis Enrique. Bueno, veremos. Sabes que es un partido también especial por la vuelta de Luis Enrique aquí. Le tenemos mucho cariño como jugador y después como entrenador. Ahí en París imagino que también. Sí, y cada vez que habla del Barcelona, habla bien del Barcelona, tiene recuerdos increíbles. Creo que bueno, a él le gusta jugar y venir aquí en Barcelona, en el Montjuic. Y bueno, siempre que yo hablo con gente de aquí, de Cataluña, de Barcelona, hablan bien de Luis Enrique y creo que en Barcelona, en París, es quizás uno de los entrenadores más queridos de la historia y ahora mismo uno de los mejores entrenadores del mundo. Edgar, merci beaucoup. Buen partido. Doncs les paraules de l'Edgar Groló, company francès del mitjà de comunicació RMC, que ens ha servit doncs, una mica per esclarir com a mínim els dubtes que té demà Luis Enrique a l'11 inicial. Companys. Merci beaucoup, Pol. Doncs sí, amb aquest periodista francès que ens explica una mica aquestes possibles dubtes. De fet, hi ha baixes confirmades, hi ha diversos jugadors amb dubtes. Fem una petita traducció del que ha explicat l'Edgar, el periodista francès. Yeah, absolutely, Jordan. It's a lot of really interesting stuff, I thought. Really good insight into what we can expect from PSG tomorrow because, as you said, there's a lot of doubts of who they've got available. He said that he's expecting Marquinhos, Doué, Kvaratskhelia and Dembélé to be out. We have to wait to see what... Kvaratskhelia también? That's what he said. He said he expects the front three to be missing. Okay. We have to wait to see what Luis Enrique says. And he did say that he thinks like Vitinha, Fabián, João Neves will be fit. So we'll have to wait and see. Of course, he did also say that, and Paul also mentioned that Luis Enrique will be keeping his cards close to his chest. He won't want to give too much away, no doubt about that. I find it interesting what he said, that everyone in the world will be watching this game. Yeah. It's a spectacle for everyone to be involved with. I love what he mentioned about Luis Enrique being sort of like an icon for both of these teams now, and of course, one of the best managers in the world. We know that for a long time. But he said that, yeah, like PSG, they've got big players missing, but they've got a lot of young talent too. I mean, look at the midfield. If it's strong, even in attack, players like Barcola, Mayulu, who's come in too. Let's see if Gonzalo Ramos gets the nod. So they've got big players. Of course, they have injuries like us. I thought it was interesting to hear him touch on a few of those, but without a doubt, they'll still be confident. Doncs molt pendents del que també expliqui Luis Enrique aquesta mateixa tarda. 5:45 serà la roda de premsa del tècnic asturià, l'exentrenador del Barça, l'últim que va guanyar la Champions abans de Hansi Flick, perquè aquest any la volem nosaltres. I a 6:45 de la tarda l'entrenament del conjunt francès a les instal·lacions del club, on intentarem sortir de dubtes també d'aquestes possibles absències. Vaig donant la benvinguda. Sid, welcome. Welcome, my friend Sid. Sí. Is your friend? Well, he's Sid. It's like a British name. Aaron Parker, 2 mesos. Benvingut també al pack del Barça Premium aquí al canal de YouTube. Benvinguts a tots i a totes i sobretot gaudiu i envieu-nos el que vulgueu, envieu-nos els vostres comentaris, no ens mandais comentaris i que Pablo que disfrutin amb nosaltres d'aquesta prèvia del que ha de ser un autèntic partidàs. En total en competició Champions, 14 precedents
5 victòries del Barça, 4 empats, 5 victòries del conjunt francès, que és cert, ha guanyat les dues últimes visites a Barcelona, a més a l'himnos de la competició, però la igualtat és total entre aquests dos clubs. Hem d'afegir el partit que desempata la final d'aquella Recopa 96-97 amb gol de Ronaldo, que el Barça va guanyar 1-0 per proclamar-se campió. Igualtat absoluta entre Barça i PSG a la història. Yeah, I mean, it's almost unsurprising. I think PSG in the recent years have obviously become stronger and stronger. There's no doubt about that. I think when you look at the previous meetings between these two sides, the ones you mentioned, I think 2024, 2021, certainly the 2024 game, I know it was a different manager, different team, but I feel like that's the one that Barça will be looking at. I don't know about revenge, but they'll be thinking, we want to get one over PSG now. We want to win. You know what I mean? Yeah. I think the Barça players, a lot of them were part of that team that lost at Montjuic, at the same stadium we're playing tomorrow night, of course, in that 4-1 defeat after winning, of course, away from home. And I think Barça will feel that. There are a lot of players present, the likes of Pedri, Lewandowski, who will feel, we want to get one over PSG now. And PSG themselves, I mean, they're a very different team from when they played us, at Montjuic that time. But without a doubt, this is one of those games that Barça will be looking at and thinking, can we get one over PSG? Can we right maybe the wrongs of the last few years and get what would be a huge 3 points, by the way, Llorens? Because if we win here, we've beaten Newcastle away, and we would have beaten PSG at home, which would have been an unbelievable start to the competition. Sí, i tant. Seria un inici somiat, aquest 6-6, òbviament, deixant enrere a dos rivals que són potencialment molt forts. També és cert que el cas del PSG la temporada passada, en aquest nou format de la Champions, compte que va estar fregant l'eliminació pràcticament fins a l'última jornada, es va classificar en el play-off, aquesta ronda de setzents de final, i va acabar sent el campió, eliminant el Liverpool, eliminant alguns dels grans. Per tant, és important quedar entre els 8 primers, ja ho sabem, per evitar una ronda, i això amb el calendari actual, doncs, sens dubte, és molt beneficiós, però la Champions és molt llarga, molt tolongo, que diuen en alguns escenaris. Aquí veiem a Chesney, que serà el porter titular amb l'essència de Joan Garcia i plena confiança de Hansi Flick en el porter polonès. Ho va dir en roda de premsa, l'any passat va ser el porter dels 3 títols que van guanyar, Lliga, Copa i Supercopa. Yeah, spot on. We just saw images there of Chesney in goal for Barça, who we expect to be the goalkeeper, of course, tomorrow night with Joan Garcia's injury, and as Llorens said, Flick has complete confidence in him. He was the goalkeeper for all 3 of Barça's trophy wins last season, so he's the guy that Barça are going to have to put their confidence in. He's played in big games, as we can see. We're just moments away now, aren't we? We're nearly there towards the time of the press conferences from Pedri and Hansi Flick. Can't wait to see Pedri. No, we can't. Yeah, the magic Pedri, and I'm sure the fans will feel the same about that. But you're right about Chesney, Llorens. I think it's a big few weeks for him. He's an experienced player, though. He's played in big games like this before, and Barça will need that experience at the back. I tant, i a més, a diferència de la temporada passada, en què va donar un rendiment altíssim, la temporada passada venia d'una inactivitat. Ara fa un any que diàriament està entrenant amb els seus companys, es troba en ritme competitiu i, per tant, hem d'esperar un Chesney a l'alçada de les expectatives que genera en un partit com, per exemple, amb el PSG o properament en partits de Lliga que vindran també molt importants. Yeah, spot on. Yeah. I mean, Chesney, as you say, Llorens, when he came in last season, he came in a bit cold. He had to warm up a little bit. He sort of came in around January of this year, of last season. And, I mean, this year that's not going to be the case, of course. He's been training probably with the role that he didn't expect to have so early on. He thought he would be the second goalkeeper for almost all the season, and then maybe Flick would have made the decision with the cup competitions. But he's been thrown into action. That's what the second goalkeeper is for, absolutely. And at the end of the day, now he's got to be ready for the biggest of games. And, well, tomorrow is really the biggest of games. Vèiem i parlàvem de Chesney, però a mi tots els ulls se me'n van la mirada cap a Lamine, Premi Copa, segona a la Pilota d'Or, que guanyarà aviat, n'estem convençuts. No hi haurà duel davant Ousmane Dembélé, que es confirma que és baixa per al partit de demà. Yeah, absolutely. Lamine Yamal, one of the big talking points for tomorrow. He played 30 minutes off the bench against Real Sociedad. What a 30 minutes. Yeah, exactly. Llorens, within 1 minute of coming on, he beat Sergio Gomez, put the cross in, and Lewandowski headed it in. So he's one of those players that can change the game just like that in an instant. So we know what we're going to get from Lamine. I do think him against Nuno Mendes is going to be a really good battle. Un dels millors laterals, Nuno Mendes, una de les estrelles segurament tapades, no tots els focus enfoquen, òbviament Dembélé, Kvaratskhelia, moltíssims jugadors, Vitinha, Doué, que ens deia aquest periodista que podria ser baixa, que serà baixa per al partit, Desiré Doué, un altre dels noms destacats, però també hem de parlar d'altres jugadors com Mendes.
Compareix Pedri a la sala de premsa, companys. Marxem cap allà. Escoltarem el jugador canari, Pedri Potter. Let's listen to Pedri. Yeah, he's there, ready in the press conference. Let's hear the words of Pedri then before this huge game. Here he is, the Barça magician. Què? Comencem, doncs, sí? Podem començar, tots a punt? Bé, comencem. Comencem, doncs, amb Barça One. Benvinguts i endavant. Hi ha servei de traducció, però que no és el cas. Bon dia, Pedri. Pol Martínez pel Futbol Club Barcelona. Pregunta fàcil i curta. No sé si el de demà és el millor partit que es pot jugar a nivell de clubs. Gràcies. Bueno, creo que sí, si no es el mejor, uno de los mejores. Creo que el París es un equipo que bueno, ya lo demostró la temporada pasada lo que es, uno de los mejores equipos del mundo, y nosotros pues yo considero que somos el mejor, así que creo que va a ser un espectáculo que todo el mundo va a ir a disfrutar al campo. Pedri, ahora sí. ¿Qué tal? Muy buenas. Adrià Albeig en directo para el Que t'hi jugues de Ser Catalunya. El otro día decía Paul Scholes que ya tiene jugador favorito y que este es Pedri. No sé si viste las declaraciones. Y además, él decía que tú eres una mezcla entre Xavi e Iniesta. No sé cómo recibiste estas declaraciones y qué te parece esta comparación. Bueno, siempre que una leyenda del fútbol pues te dé elogios o te compare con grandes estrellas que siempre he visto desde pequeño, pues es bonito. Está claro que me lo tomo como motivación y sé que es complicado parecerse a Xavi o Andrés, porque el nivel que dieron ellos durante varios años era totalmente increíble. Aquí Pedri, ¿qué tal? Guillem Borras de Gigantes. Mañana es un partido con seguramente los dos equipos que en Europa más os gusta ser dominantes a través de tener el balón, generar ocasiones de ataque, pero sin embargo llegan una jornada 2 de Champions y hay varias bajas a nivel ofensivo importantes en ambos lados. ¿Qué tipo de partido te esperas? Y en este sentido, ¿crees que en tu faceta en el centro del campo asume más responsabilidad el ser especialmente diferencial? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que, como tú dices, es un partido que los dos equipos queremos tener la pelota, y está claro que quien domina el medio del campo pues se va a llevar mucha parte del partido, y bueno, vamos a salir con eso, con todo, a intentar dominar como solemos hacer, a presionar alto, como somos un equipo valiente desde que vino Flick, y creo que es lo que conseguiremos hacer. Hola Pedri, aquí Josep Capel de Radio Nacional, buenos días. Las dos últimas visitas del PSG aquí fueron un 1-4, tú estabas en los dos en el 2021-2024, no sé si hay especiales ganas de enfrentarse al Paris Saint-Germain por todo lo ocurrido, además de enfrentarse al actual campeón de Europa. ¿Tenéis especiales ganas de enfrentaros al Paris Saint-Germain? Bueno, creo que todos los que somos del Barça, hubo un momento que nos quedamos un poquito ahí a un paso de pasar, que bueno, fue un partido complicado, y bueno, queremos darle esa revancha. Creo que el fútbol siempre tiene revancha. Al siguiente año puedes intentar la Champions o lo que vayas perdiendo o te dejes atrás, y está claro que todo el mundo quiere jugar esos partidos, sobre todo porque bueno, es uno de los mejores equipos del mundo y es los partidos que más disfrutas. Hola Pedri, Ferran Martínez de Mundo Deportivo. El otro día Aitana, tras ganar su tercer Balón de Oro, te reivindicó con aquello de hay que hablar más de Pedri. ¿Qué significó que una leyenda del fútbol como Aitana dijera eso, y si crees que la figura del centrocampista para los premios individuales está infravalorada? Bueno, si lo dice ella, habrá que hacerle caso, que ha ganado 3 Balones de Oro. Sobre todo, bueno, darle las gracias por las declaraciones, y nada, que siga haciendo lo que ya hace, que bueno, creo que mejor ya no se puede hacer. Aquí atrás, ¿qué tal Pedri? Carlos Monfort, Diario Sport. A lo largo de tu carrera has vivido momentos duros por lesiones, también momentos espectaculares como el que estás viviendo ahora. Me gustaría saber qué has cambiado en cuanto a preparación física para tener esta regularidad durante toda la temporada, y cómo te afecta jugar cada 3 días. ¿Notas que te va mejor? Gracias. Bueno, está claro que he cambiado cosas, pero bueno, no te diría que una barbaridad de cosas. Es verdad que bueno, la preparación física dentro del club cambió totalmente, y es totalmente diferente a lo que hacíamos antes, y bueno, jugar cada tres días es divertido. Es verdad que en algunos partidos pues te cuesta un poco más recuperar, y el calendario es muy exigente, pero bueno, te tienes que adaptar, que es lo que nos toca. Aquí Joan Domènech del periódico. Para ti como futbolista, ¿es más estresante jugar contra un equipo muy defensivo que intenta proteger el resultado, o contra un equipo que te va a jugar de tú a tú, como parece ser que será el PSG?
Bueno, me gusta más jugar contra un equipo que te va de tú a tú, es más fácil sobre todo pues ver espacios, crear ocasiones, porque ellos van a salir, supongo, a presionarnos, como son los equipos de Luis, y creo que es mucho mejor para nosotros un equipo que te juega así. Cuando un equipo se encierra atrás y juega en bloque bajo es complicado generar ocasiones y tener esas oportunidades para hacer gol, pero bueno, creo que no va a ser así el partido de mañana. Pedri, Carles Ruiz Pérez del diario La Vanguardia. No sé si tú eres de los que ven mucho fútbol y qué te parece que Luis Enrique haya normalizado jugar con 3 jugadores tan ofensivos en el centro del campo como Fabián, Neves y Vitinha. Bueno, sí, me gusta ver fútbol y siempre que puedo lo intento ver. Me encanta estar en el sofá con mi familia viendo el fútbol y bueno, creo que Luis es un entrenador que es valiente, que le gusta sobre todo tener la pelota, y por eso creo que es el perfil de jugadores que usa, de atacantes, de usar el balón, porque creo que la mayoría parte del partido ellos intentan tener la pelota y entonces pues no le hace falta tanto esa faceta defensiva. Buenas tardes, Pedri. Alfredo Martínez, Onda Cero. La semana pasada viviste circunstancias muy llamativas. Por ejemplo, casi nadie entendió tu puesto número 11 en el Balón de Oro. Hubo mucho clamor de que estabas muy atrás. No sé si lo valoraste o no. Pero fíjate, sin ir más lejos, esta última semana has recibido los elogios de muchos compañeros de tu equipo y el estadio del Olímpico te aclamó varias veces a lo largo del encuentro. ¿Tú con qué te quedaste? ¿Sientes realmente un jugador valorado en su justa medida ahora mismo? Bueno, sí, me siento valorado en mi club, en la selección, creo que es lo más importante. Está claro que bueno, me siento un jugador importante dentro de lo que es la faceta de jugar al equipo, de hacer jugar, de intentar pues que los delanteros tengan esas ocasiones para marcar los goles, y yo me quedo con eso, con el cariño que me da la afición día tras día, y es lo más bonito que hay para mí. ¿Qué tal, Pedri? Víctor Navarro de la cadena COPE, a tu izquierda. Quería preguntarte por los 2 lesionados que fuiste a ver al hospital, por Gavi y Joan, ¿cómo los vistes, de ánimos, qué les dijisteis, de qué hablasteis? Bueno, ¿cómo están? Gracias. Bueno, cuando pasas una operación no estás muy contento. Está claro que bueno, son momentos complicados, sobre todo Gavi, que es más duradera, pero bueno, sobre todo estuvimos con ellos, intentar darle ánimos, estar allí, hablar de nuestras cosas un poco, de disfrutar, hacerlo que sonría un poco, que no son momentos fáciles para él, pero bueno, estoy seguro que los dos está claro que van a salir de eso mejor que cuando estaban, y está claro que los dos son luchadores y van a salir para adelante, y seguro que bueno, que los veremos no sé si pronto, pero con ganas seguro. Aquí atrás, Cristina Navarro del diario Marca. Yo quiero saber qué porcentaje de importancia va a tener mañana jugadores como tú o como Vitinha, uno por cada equipo. Bueno, creo que tanto yo como Vitinha somos jugadores que con el balón pues nos gusta tenerlo siempre y no estar detrás de él persiguiéndolo, corriendo detrás de la pelota, pero bueno, creo que en sí todo el medio del campo, los 3 jugadores que jueguen de cada equipo van a tener un papel fundamental en el partido, y creo que va a decantar la balanza para un lado o para otro. Ahora creo. Vale, Juan Jiménez de AS. Quería preguntarte, el otro día Flick dice que era un jugador especial, te alabó futbolísticamente, pero sobre todo cómo has crecido a nivel de carácter. Yo quería preguntarte si tú ahora mismo te sientes el líder del Barça. Bueno, el míster así me lo transmite, quiere que bueno, que dé un paso más adelante, sobre todo pues aparte del juego dentro del vestuario, y bueno, siempre me ha costado porque bueno, no lo he hecho nunca y siempre vine aquí como un niño, pero poco a poco me voy acostumbrando, me siento más importante y cada vez pues asumiendo ese rol. Hola Pedri, buenos días. David Ibáñez de Mediaset. Mañana es un partido entre, diría que los 2 mejores de Europa. El Presi ya lo pedía en verano, que le gustaba este partido. ¿Os sentís como más favoritos en la Champions para este año, después de ese partido que tuvisteis ahí en Milán, que por poco se llega a la final, que habéis aprendido más? ¿Os sentís más favoritos? Bueno, creo que los 2 equipos que se enfrentan mañana son favoritos. Está claro que son 2 equipos que van a querer intentar ganar el campeonato, como muchos otros, pero bueno, creo que los 2 tenemos una plantilla para ello, y va a ser uno de los mejores partidos, por no decir el mejor del fútbol ahora mismo.
Hola Pedri, ¿qué tal? Aquí Lola Hernández, Fox Sport Latinoamérica. Quería preguntarte, tú has comentado que Flick te pide dar un pasito más, ¿no? Capitanear este equipo y dirigirlo. Y cuando Luis Enrique era tu entrenador, ¿qué te pedía? Gracias. Bueno, lo mismo, es verdad que era mucho más joven, pero me pedía que estuviese tranquilo, que disfrutase, que con balón pues me hiciese notar, que siempre pidiese la pelota y estuviese en contacto con la pelota. Él siempre me decía que cuantas más pelotas tocara era mejor para el equipo y bueno, son cosas que cada entrenador te va dejando, se te van quedando guardadas y vas aprendiendo de ello. Moltes gràcies. Donem per concluïda la roda de premsa. Gràcies, Pedri. Doncs acaba la compareixença de Pedri, el de jugador canari. Ens ho demanen els amics del canal Premium d'aquí de YouTube. Per tant, let's go with the translation, Yeah, Pablo. absolutely. Very interesting press conference, I thought, there from Pedri. Said a lot of interesting things. He obviously said that the typical, this is one of the biggest games in the world. I think we all completely agree with that, Llorens. I liked what he said about his new leadership role in the team. He said that Flick has asked him to take a step forward in that regard in terms of leadership and becoming a player off the pitch for Barça, as important as he is on it. I thought that was really interesting. The kind words from the likes of Paul Scholes, Aitana Bonmatí, nice to say thank you to them for all of their praise. And he said he feels important with Barça, so that's the most important thing. They asked him a lot about the midfield battle, the PSG battle versus the Barça battle. We spoke about how many brilliant players both teams have, Vitinha, Fabian, Neves, versus a De Jong, Pedri, maybe an Olmo. We'll see who Flick goes for. And he also said, Llorens, he prefers playing against teams like PSG who open up, who play attacking football, because then there are chances and you're not playing against a low block the whole game. So overall, really interesting press conference from Pedri. I liked what he said. He feels confident, calm as ever, and I feel like he's growing with every passing step. I ara compareix Hansi Flick. També l'escoltem aquí, en directe, a casa vostra. Bon dia, Hansi. Preguntar-te pel partit de demà, si per nivell de joc, per nivell de confiança, per resultats, arriba en el millor moment d'aquesta temporada pel Barça. Gràcies. We don't know that. So it's a different competition. We play against the best teams in Europe, and of course now against the best team in the last season. And it's a world-class team. It's a team with fantastic players and a fantastic coach. I really love what I saw here the last season, but also this season, how the style, how they play football. So it's for us a big challenge, but of course we are looking forward about this match. Hola, Hansi, Joan Fitó de Catalunya Ràdio. Segurament el partit de demà contra el PSG és un dels més esperats en el panorama futbolístic. Els dos, però, hi arribeu amb moltes baixes. A més, d'aquí pocs dies hi ha una altra aturada de seleccions amb tots els antecedents que coneixem. Qui creus que hi arriba més condicionat per aquestes baixes, més malparat, i si aquesta aturada de seleccions et condiciona a l'hora de preparar el partit de demà? Gràcies. You know, with this schedule, I think it's a part of our business that we also have to manage injuries. It's not good also for the players, because I think every coach loves to have every player ready to play, and this is the situation. Also for the fans, for everyone who is watching this match, huge players are not able to play. But this is the part, and I think also in every team also we have great quality, good quality also, and it will be also tomorrow a great game. Hola, Hansi, Marta Ramon de RAC1. Aquesta temporada estem veient molts canvis de centrals a les alineacions i això contrasta amb l'any passat, que ens vam acostumar a veure molt sovint la parella formada per Pau Covarsí i Íñigo Martínez. Això respon a que encara no has acabat de trobar la fórmula aquesta temporada i en aquest sentit demà és una bona prova per aconseguir-ho? Yeah, for every opponent has their strength, and give us maybe some opportunities, some spaces we have to attack, and
about this, we need the right players on the right position. So this is why we are changing a lot. It's how I said, it's not always like I didn't found now the right center backs or the right positions for the players. It's about I have the confidence. We have a lot of quality in the team. I always said this, and this is good to have that. And because I think you see how many injuries we have, the Paris have, and I think we have to manage it good. So maybe in the midfield we miss some very important players, but at the end also we have to trust, we have to believe also in our young team, in our young players, and we do it like that. So it's not always about having not found the right pair of center defender. It's also about the opponent and about the load. Hola Hansi, aquí Francesc Latorre en directe al canal Esport 3. Demà és tot just la segona jornada de la fase de la Lliga de la Champions. És molt aviat encara en la competició, però tothom parla de superpartit, de final anticipada. Fins a quin punt demà és per això és important controlar les emocions? Per exemple, no voler marcar el segon gol abans que el primer. It's always good, but it never works when you do like this. When you think like this. So now for me it's also we have to work on our match plan, what we want to do. So we have to play like that, and it's always I say it often, it's all about positioning. It's always about this, control the ball. It will be not easy tomorrow because they also love to press. They also when they have the ball, they know exactly how it works with the ball. So we have to play tomorrow about from the beginning, from the first second till the end of the match. We have to play on our highest level. So this is Champions League, and this is what we expect from the players. Hola Hansi, aquí Albert Hernández de Televisión Española. El otro día reapareció Lamine y en solo un minuto demostró de lo que es capaz. Tú en la rueda de prensa posterior decías que estabais contentos de poder contar con él. ¿Tú crees que ahora mismo Lamine es el jugador más determinante del fútbol europeo? ¿El que puede cambiar un partido más fácilmente? This is, for me it's like this super. I don't like this. He's an outstanding player. But also in our team we have some more players about this, and he's 18 years old, and for me also he has to focus on working hard. It's not always easy. It's and the point with talent you are okay, you can go to this point, but to reach the next level, maybe 1-2 steps more, and I think he's able to do it. He has to work hard. And this is what he also needs. It's not only about playing with the ball, playing football with the ball. It's also defending. And this is I think also what we need from every player, not only from the others, also from a great player with the ball like him. And maybe I think this makes the difference. Hola Hansi. Aquí, Joel Gadea per Pedri i per la porteria. Fa 2 temporades, a quarts de final de la Champions, el Barça es va enfrontar al PSG i després de l'eliminatòria, Luis Enrique, en un documental que va sortir mesos després, va reconèixer que flotava en Araujo en la sortida de pilota perquè això els hi beneficiava i podien pressionar, i a partir d'aquí van generar molts problemes a l'equip. No sé si has tingut en compte aquestes declaracions a l'hora de preparar el partit i no m'ho diràs, però si tens decidida la teva parella de centrals per demà. Gràcies. No, and it's the past. Now it's different. Okay, it's different, and for me also, it was I don't know 2 years ago. I think 2 years ago. So for me, it's not about this actually the situation. So I have the highest confidence with belief in the strength of Ronald. He's a fantastic player. He's one of our captain, and he's always ready
always ready to play and give his best. And he's doing in the last games, so I'm really happy to have him. Aquí. Sorry. Hola. Hola, Hansi, el Bernal del diari Ara. Aquest inici de temporada, la punta d'atac a la posició de 9 has anat alternant o Ferran Torres o Lewandowski. Els dos tenen característiques i virtuts diferents. Demà, contra un rival com el PSG, quines virtuts fan més falta, les de Lewandowski o les de Ferran? Gràcies. Over the 90 minutes, I think we need more. We need both. So it's like this is what I can say. We need both, and we will see who will start. Hola, Hansi, Laia Cervelló de The Athletic, aquí a la teva esquerra. Jo volia preguntar-te per com valores el lideratge de Szczesny, que públicament ha reconegut el seu rol acceptant que és titular ara perquè Joan Garcia no pot ser-ho, i si el veus preparat per jugar aquest tipus de partits tenint en compte que no té massa rodatge. Gràcies. Of course, he's a player. He's a player of Barça, and also what I said the last press conference was we won with him last season 3 titles, so he's ready, of course. ¿Qué tal, Hansi? Aquí. Help me, please. Okay. Aquí detrás del todo. ¿Qué tal? Marc Fuster para Jugones. Decía ahora Pedri que junto al PSG es el Barça uno de los favoritos para ganar la Champions, y también hablaba un punto de revancha respecto a lo que pasó hace 2 temporadas. No sé si sientes esas ganas de revancha y de reivindicarse, y si también sientes el Barça como favorito. Of course, we are Barça. We also like to be a favorite of winning the Champions League, but we know also that it's hard work and it's a long way. And PSG is a fantastic opponent. No, I don't think about the last match, because now we have to focus on this match. No thoughts about the last match, because now it's a different opponent, different PSG, a different Barça, so it's changed totally these things. Hansi, aquí Luis Bou para ESPN. Pedri acaba de comentar que le pides que dé un paso adelante a nivel de liderazgo, a nivel de vestuario. ¿Cómo es de importante su figura, tanto dentro del césped como fuera de él? He improved a lot, so this is what I want from him. And not only everyone can see how he's doing on the pitch with the ball, how he's playing fantastic football, but also for a team is also important that you have leaders on the pitch. And I think in this position, he also could be a leader, and he improved. And for me also, he's a part of the captains. So I always speak with them, and when you have a clear meaning, then he said this, and our opinion, then he said this, and this is good too. It's not only like yeah, coach, you're right. No, it's also about different thoughts, and we speak about this, and for me it's important, but I think also for the players are important. ¿Qué tal, Hansi? Aquí a tu derecha. Nacho Jiménez para Más que Pelotas. En el primer partido de Champions contra el Newcastle, la figura clave fue Rashford. En estos partidos iniciales que lleva con el Barça ya lleva 2 goles, 4 asistencias. Te quería preguntar, más allá de las cifras que está obteniendo, ¿cómo estás viendo su adaptación al club y sobre todo a tu idea de juego, y si estás contento con su rendimiento? Gracias. Of course, I think everyone can have seen it in the last games. I think the Newcastle match gives him a lot of confidence, and now he's here. He's now arrived in Barcelona, and this is important. It's not always easy, from another league to come to this La Liga. It's not always easy, because the opponents are different. There's a different style of how we're playing football. So, but he adapted good, and he's making a good job. Pregunta número 12, Hansi.
Hola Hansi, ¿qué tal? Aquí Gerard Boada de Culemanía. Estos días ha hablado mucho de la pareja que hacen Frenkie de Jong y Pedri. Me gustaría saber qué importancia tendrán mañana, sabiendo que el PSG también presiona mucho, que también ha recuperado a Vitinha, a Joao Neves. ¿Cómo de importante será esta batalla en el centro del campo? Gracias. No, very important is always about this, but we also have other positions. I think also we have in different positions really good player also can keep the ball, and the same is also with PSG. So it's about that. Maybe in some situation the 1 against 1 is very important to win this defensively and offensively. So this is the most important thing, but also to use spaces they give us, and I think the same. I think Luis will also speak about that. So I'm really happy to have this match tomorrow to see, and we always improve. How I said, we always improve. We learn every day, every match, and also especially against this opponent. Moltes gràcies. Gracias. Bon dia. What's the right time? Because now it's. Doncs quan arribem a 2:15 de la tarda d'aquest dimarts dia 30, la prèvia del 1 d'octubre en què ens enfrontarem al PSG i amb precisió, no diria Suïssa, però Alemanya. 12 preguntes, Hansi Flick ha respost. Going with the translation? Yeah, go for it. Yeah, translation into for the Catalan viewers. Sí, yeah. doncs vinga, segur, a més ja esteu habituats a escoltar Hansi Flick. Ha parlat d'aquest PSG, diu que el moment que arriba al Barça, doncs, òbviament és important, també el conjunt francès, però que això no deixa de ser una competició diferent, que és millor equip del que ho era la temporada passada, en què ha dit que li va encantar el joc de l'equip de Luis Enrique i que serà un gran repte, un big challenge per al Futbol Club Barcelona sumar la victòria. Les baixes, ja ho hem dit, no són excusa, és part del joc. Els dos equips tenen plantilles àmplies per superar les absències i saben com suplir els jugadors perquè qualitat i alternatives en tenen de sobres. Li han preguntat pels centrals. Cada rival té virtuts, ha dit Hansi, i el que intentem és adaptar la parella de centrals al que ens proposa el rival. No es tracta, com per exemple l'any passat, de trobar una parella fixa, sinó que té confiança en diversos jugadors i segons les virtuts de l'oponent farà la tria demà. Diu que ha de seguir el Barça el pla de partit establert, l'habitual, tenir control, tenir la precisió i la posició per superar el PSG, un equip que al mig del camp exigirà al màxim. Diu que això és Champions i aquí el que necessitem i esperem és el millor de cada jugador. Sobre la mina, dic que paciència, que té 18 anys, ho ha recordat, que està evidentment a un nivell espectacular, però el que necessita és que segueixi millorant. Això és el que fa la diferència, diu, que els jugadors vagin millorant els seus defectes i corregint errades per ser encara millors. Més coses, li han preguntat per la posició de nou, qui serà demà titular, Ferran o Lewandowski? Diu que necessitem els dos. L'única diferència, el que encara no sabem, és quin serà el jugador que sortirà d'inici. També plena confiança en Szczesny, diu que és jugador del Barça, ha repetit que va ser el porter de la passada temporada dels 3 títols i que té tota la confiança amb ells. No ha volgut parlar de revenja davant el PSG després de l'eliminació de fa 2 temporades amb aquell 1-4 al Lluís Companys. Diu que el Barça és favorit, que això és un camí molt llarg, que el PSG també és un fantàstic rival, però que no pensa ni en revenges ni en partits anteriors, perquè, per començar, són dos equips completament diferents. Aleshores, el conjunt francès, sense anar més lluny, no té ara Mbappé, té un equip amb Dembélé com a principal estrella. Sobre Pedri, el líder dins i fora del terreny de joc, diu que ha millorat molt en aquest sentit, i també sobre Marcus Rashford, confiança absoluta en l'anglès, el veiem en aquest partit contra el Newcastle fent 2 gols, diu que s'adapta bé a l'estil de joc de la Lliga, que òbviament és diferent al de la Premier. Something else about Hansi Flick conference? Yeah, I liked a lot of what he said. I think he was confident, he was calm as he always is. Usually during these press conferences. I like the confidence he gave to his players. I really liked what Pedri said. I like that he backed it up too there in his press conference. And he's right about this sort of game. It's going to be a different game to the ones we've seen previously. Of course, we can look back, and players like Pedri mentioned maybe he wanted some revenge for what happened. Hansi Flick wasn't there, and he said this is a different game. It's a different moment. We're now in our own style, and so are PSG. And he loves the way they play, but we're also going to be confident ourselves.
És cert, com dèiem, que el PSG ens va superar l'última eliminatòria, però el Barça va ser capaç de guanyar el Parc dels Prínceps en aquell últim enfrontament amb la victòria 2-3. Aleshores buscàvem el camí cap a Londres, ens vam quedar una miqueta a prop, però no suficient. Aquí tenim accions d'aquell partit en què ja apareixia Lamine amb el dorsal 27, ja marcava Rafinha, aquell Barça començava a ensenyar coses a Europa, amb Lewandowski també al trident, el Barça es va imposar al Parc dels Prínceps 2-3, és cert que després a l'estadi van perdre 1-4, aquell partit que vam quedar amb un home menys per l'expulsió de Ronald Araujo. Aquí tenim Dembélé, pam, la llei de l'ex, l'actual pilota d'or que feia el gol de l'empat, però aquell dia, com dèiem, el Barça va demostrar que és equip per vèncer el conjunt francès. Absolutely, and you actually look at the images and you look at the players, Lewandowski, Rafinha, I know he's not playing tomorrow, he was amazing in this game, but Lamine Yamal, you look around the team too, Koundé, Araujo, Kouarsi, there's a lot of players who will be out on the pitch tomorrow, we expect. So this is Flick, it's different for him because he wasn't involved in this game and it's a completely different Barça and the way we play and everything. But Andreas Christensen, who got the winner on this day, all of those players are still here and they will remember this game very well. This was just over a year or a few months ago, so not too far away in the past. And for Barça, they'll want to put the wrongs right at this stadium here, Montjuic, where it didn't go as planned on this night. But again, we saw Lamine Yamal and Rafinha dazzling on the night for Barça, but it wasn't to be in the end, as Llorens mentioned, with Barça going down to 10 men and indeed PSG taking the tie. We hope to have 11v11 tomorrow and for it to be a spectacle for all of Europe. Crec que tots convindrem que el Barça és millor equip que aleshores, que es troba en un millor moment que aleshores, però probablement també el PSG sigui millor equip que aleshores. I agree. I think you have to remember that PSG, after this, they went on to get knocked out by Dortmund in the semi-finals, and that wouldn't really have happened to the PSG of last season, who seemed to just managed to put aside almost anyone who came in their way. And I mean, you mentioned the teams they knocked out. Liverpool, I thought that was maybe their most impressive tie. Even the way they dealt with Arsenal in the semis, I thought was really impressive too. So is this a better Barça? 100%. Barça are in a better moment now. Is it also a stronger PSG? Yes, it is. Again, that's what makes this so interesting. L'estadi ha de fer també la diferència, donar aquest punt de més, aquest punt extra al Barça per intentar sumar el que seria la segona victòria. Tot plegat després d'un moment en què ens hem col·locat líders a la competició de Lliga, el Barça que es va imposar a la Reial Societat en l'últim enfrontament, en un partit molt treballat davant un equip que, tot i que no ha començat bé, aquesta Reial té jugadors de moltíssim talent. El Barça que va aprofitar de la desfeta de l'ensopegada del Madrid a l'estadi de l'Atlético en un partit en què Rashford va tenir aquesta ocasió. De fet, Remiro va ser l'MVP amb aquesta samarreta vintage. Tu no coneixes Arconada, segurament, un dels porters dels anys 80-90 més famosos. Aquesta estètica és look vintage. En sèrio? Sí. No ho sabia. No sabia això. No ho sabies, doncs mira. Ja saps alguna cosa més? Merci. De res, Pablo. Va fer aturades i aquesta de Zubeldia que treu sota pals a xut de Pedri. El Barça va tenir ocasions, al final es va veure per darrere el marcador, va tocar treballar molt per sumar aquesta victòria. Yeah, absolutely. I mean, this is actually what Pedri was talking about in his press conference in terms of this is a side who they're often not like that, La Real. They often come out and play, but this year, I know they've lost a lot of key players and new coach and whatnot. They sat in a lot. They had barely any of the ball, and Barça had to come up against the low block, and eventually we won the game with 2 headers, but it was chance after chance after chance for Barça, and we just needed to get the ball in the back of the net at the end of the day, and we got that with that vital goal before half-time. But as Pedri said, tomorrow will be a completely different game. I do think it helps for Barça that we're coming into this game in what, for me, Llorens is our best moment of the season. We've been really impressive since the international break. I've got noted here 16 goals we've scored. We've conceded just 3. And I mean, you look at some of the goals we've conceded. The last minute one to Gordon against Newcastle. The one against Real Oviedo from the halfway line. Even the Odriozola breakaway when La Real had nothing going forward. I mean, we've barely been troubled at the back and we've scored so many ourselves going forward. So in that regard, I'm really confident for tomorrow. En la línia de la passada temporada, i com ara explicava el Pablo Bulls, després de l'última aturada anterior, el Barça ha marcat 16 gols i només n'ha encaixat 3, un dels quals aquests de la Reial Societat, l'altre el Newcastle ja al temps afegit, amb la victòria pràcticament a la butxaca, i també el gol de l'altre dia de l'Oviedo. N'ha marcat 16, com dèiem, un Barça que segueix a un nivell golejador molt important, i no només els gols, sinó la sensació que genera molt, amb Lamine i sense Lamine. Però, esclar, l'altre dia entra Lamine al minut 60
i en 3 minuts et canvia el partit. Sí, cambia todo, sí. He's one of those players, Lamine. He really is. I think we mentioned it a bit earlier in the training session, Llorens. And I think if Barça were to be without Rafinha and Lamine for this game, then you're thinking we could be in a bit of trouble here. But with Lamine back, we'll certainly be more confident. You're quite right to say that even without Lamine, Barça have been excellent. We've scored loads of goals. I mean, the 6 against Valencia, Getafe, who are not an easy team to break down. We dealt with them. Rashford scored the 2 against Newcastle in the Champions League last time. Lewandowski, who somehow didn't get his second with that one, but he's in form now. So it's not as if Barça don't have other options, but in these sorts of games, you want the star factor, and for Barça, they know that Lamine Yamal is someone they can give the ball to when maybe they're in trouble, and he can take a few players on and put PSG on the back foot. Doncs esperem aprofitar també les ocasions demà per reviure una nit de gols i sobretot endur-nos aquesta victòria que seria important en aquesta segona jornada. El PSG ara un dels equips que lidera la competició juntament amb el Barça, els dos han guanyat el primer partit, però és cert que el PSG va guanyar 4-0 amb Marquinhos, que demà no hi serà, Kvaratskhelia, que no sabem si serà, Nuno Mendes, un gran jugador, Nuno Mendes. He will be there. Sí. I Gonzalo Ramos, que va marcar el quart davant l'Atalanta, en què l'equip francès es va imposar amb comoditat. Repassem algunes de les imatges d'aquesta sessió matinal. Recordem que a la tarda serà el torn del conjunt francès. Escoltarem Luis Enrique, intentarem treure algun dels dubtes de la possible alineació i veurem el tècnic asturià com viu el partit. L'última vegada que va jugar contra el Barça va dir que no vol jugar contra el Barça, que el seu cor culer no li permet gaudir d'enfrontar-se al Barça. Yeah, it's funny, isn't it, Llorens? he probably saw the draw and thought, not again. You know, he doesn't like playing against Barça because of, like you said, what he carries in his heart, Luis Enrique, but he'll be well up for this. I do think that this is a PSG team who would have been certainly far more confident had they had the players fit. You know, with them looking at the front 3 in particular, those are huge losses for them, that they were going to be a different team without those players. And let's see how Luis Enrique sets up tactically for that game, because well, when you miss so many big players like that, you've got to make big decisions. He's a manager who isn't scared of making big decisions. I'm really, really interested to hearing him later, Llorens, because I want to see what he has to say about who we have available. We got really good insight from the journalist Paul spoke to in the press room ahead of the game, who said about what he thinks will be available for PSG. Make no mistake, they've got top players. We're expecting that some of their midfielders to be back, which is going to make that battle really interesting. But certainly up front, no Dembélé, no Doué, and maybe no Kvaratskhelia. That's going to be a big loss for Luis Enrique that he's going to have to try and deal with. Doncs veurem quines són les respostes del tècnic asturià per suplir les seves absències. A mi m'encantaria que tots els dos equips poguessin jugar amb els millors jugadors, perquè estem davant d'un dels grans partits, un dels partits. L'any passat van gaudir molt de la Champions, precisament els grans partits. El dia que jugues contra Benfica a l'estadi portuguès, el dia que visites el Borussia de Dortmund, el dia que a l'estadi t'enfrontes contra el Bayern de Múnich, són els partits que els jugadors, i ho deia Pedri, són els partits que volem jugar. No sé si és el millor partit del món, però segur que és un dels millors partits del món. Òbviament, jo prefereixo jugar partits així i amb les estrelles al terreny de joc. Yeah, you're right. I mean, even the ones against Inter as well, Llorens, I know we lost in the end, but I thought those 2 games were amazing as well against Inter Milan, you know, really, really great to watch. But you're quite right. Not just Barça or PSG fans will be watching. Everyone, I think, around the football world will be watching if their team isn't on at the same time. But it's one of those games that all the eyes are going to be on it. I completely agree with you. I would have preferred if there were all the players fit. We could have seen a proper, fight of the titans, if you like. Maybe in the final. Maybe. Why not? Yeah, you never know. Anem a escoltar Hansi Flick, que ha parlat també amb els nostres companys, amb la Marta Mauricio, fa tot just res, una estoneta. Hansi, Champions League night at home. What kind of game do you expect against this PSG? Now we play against the best team last season. It's a team with world-class players. And I think also, how they play, the style how they play. I think Luis Enrique, he made a fantastic job. He's a fantastic also coach. He knows exactly how to improve, how to teach, to manage a team to play on this high level. And of course, it will be a great challenge for us. And what's the mindset of the feeling of the team ahead of this game at home, the first game, Champions League game at home? No, we are happy to play these teams. In Champions League, you play always against the best teams. And we are also one of the best teams, so we have to show it tomorrow. Perfect, thank you. You're welcome.
Sempre somrient, el Hansi. Està davant d'un partit contra el PSG, en baixa, i el tio somriu, ens agrada. Som soldats de Hansi. Sí, i tant. El tècnic alemany que ha canviat, sens dubte, la cara d'aquest Barça en aquesta temporada i escaig l'any passat 3 títols. Molt difícil repetir, òbviament, el que vam aconseguir l'any passat, però sobretot gaudir del camí. Aquí, jo que tinc una edat ja, Pablo, jo que ja pentino canes, tu no, però jo sí. Home. Jo pentino canes. Jo a poc, No, a poc, ja et diré. Jo vull gaudir del camí i vull veure grans partits, i el de Newcastle va ser un gran partit, imatges pròpies dels nostres companys desplaçats, el Pol Cuyàs i el Pol Martínez, però també volem gaudir de partits així i, evidentment, al final aconseguir la victòria. Per cert, que demà podria haver-hi rècord. Explica-ho tu en anglès i qui no ho hagi caçat t'ho tradueixo. Què pot passar demà? Absolutely, Llorenç. There could be something really quite interesting tomorrow because right now, Llorenç, Barça have scored in 44 games in a row. 44? 4-4. That's in every single game in 2025, plus the one against Atleti at the end of 2024. The last time we didn't score in a game was at home to Leganés. So 44 games in a row we've scored. In the shit November. In the shit November, yeah, funnily enough. The last time we've produced this streak was in the 1940s, Llorenç. You weren't around there, no? Jo no havia nascut encara, tampoc. Doncs sí, 44 partits seguits marcant el Barça, un registre que iguala als anys 40, demà podríem superar-lo. Yeah, if we score in the game against PSG tomorrow, we'll be on 45 games in a row. That's the most in Barça history of games in a row that the team has scored in. So watch out for that tomorrow. Just a little something to have in the back of your mind, maybe, whilst tuning into the game. Could be history on what we're expecting to be a historic Who's going to night. Score? Tomorrow, I think Lewandowski is going to score. Big game. Lewandowski. Que la gent, que els nostres seguidors que triïn, a veure qui encerta demà, perquè estem segurs que el Barça marcarà per 45è partit consecutiu. Doncs a veure si ens podeu dir qui creieu que serà el golejador d'aquest el primer golejador d'aquest partit contra el PSG. Ens quedarà per escoltar a Pedri amb els fans. Les preguntes que els membres del Pack Premium del Barça en el seu canal de YouTube ens heu fet arribar i que n'hem fet una selecció. Tenim ganes ja d'escoltar Pedri. Yeah, I'm looking forward to it, Llorenç. He was just saying that all of you who are premium members, of course, and who are in the chat right now, first of all, put in who you think is going to be the first scorer for Barça tomorrow. Second of all, don't go anywhere because we've still got to hear from Pedri. All of your questions that you sent in, we've selected a few and we've asked them to the Barça number 8. So don't go anywhere. We've still got that to come on today's programme before we say goodbye to you all. So there's still plenty to come for this one, Llorenç. Doncs sí, de seguida que tinguem aquestes paraules de Pedri, evidentment estarem molt pendents del jugador canari en el que és, per cert, avui la prèvia d'aquest Barça-PSG, però també l'inici de la segona jornada. Avui, Atalanta-Bruges a 7:15 de la tarda, també Cairat al matí, Real Madrid, de cara a les 9, Atlético, Eintracht de Frankfurt, Bodo Glimt. Tottenham, el partit entre Chelsea, Stamford Bridge, un dels rivals del Barça, davant el Benfica que va fallar en el primer partit davant el Karabakh, Galatasaray-Liverpool, bon partit també a domicili per a un dels favorits en aquesta competició, com l'Inter que rep a casa l'Eslàvia de Praga, l'Ajax visita el Marsella i el Pafos de Xipre jugarà contra el Bayern de Munic. Aquest és el calendari dels partits d'avui. Yeah, there you have it. Some of the games we've got on today in the Champions League, apart from it being a preview day for Barça. What I'm looking at early on, Llorenç, is just seeing how certain teams are doing in the big games. We're looking at our rivals. First of all, the ones we're playing against, the Chelseas, for example. Benfica, yeah. But I'm also looking at the likes of an Inter Milan, who we think maybe can get far, or even an Atleti or Real Madrid. You know, of course, we're looking at these sorts of teams to see Liverpool, maybe more importantly. We think they could go far. Those sorts of teams, just keeping an eye on them early on to see how they're lining up, how they're doing early on in these match weeks. And the same goes for all the big teams playing over the next few days. And of course, the more points they drop, the better for us, because it means we can get in the top 8. And the higher up in the top 8 too, the better for Barça. Déu-n'hi-do també els partits, aquest Mónaco-Manchester City de cara a demà, Villarreal-Juventus, un bon partit, Nàpols, Sporting de Portugal, l'Atlètic Club que visita el Borussia Dortmund, Leverkusen-PSV, Arsenal-Olympiacos, Unión Saint-Gilloise amb el Newcastle, Karabakh, Copenhague i, evidentment, aquest partit entre el Barça i el PSG que centrarà totes les nostres mirades.
que xula és la Champions. Yeah. És una altra... A mi aquest format m'encanta. You like it? You're a fan? Absolutament. Yeah, really? Okay, you're enjoying it. I must agree, I'm actually enjoying it too. I think when it gets to the final match week as well, and we all play at the same time, it's really intense, and you're wondering, which way it's going to go and all of that. So I'm loving it too, I must say, and I think it's exciting too when you just, early on, right now, you can't even decide anything. You don't know what's going to happen now. We have to wait. We have to be patient. Like you said with PSG, they lost a lot of their opening games and they came back. So you have to be patient. Liverpool finished top last year. PSG finished way down and they knocked them out immediately. So calm, patient. We have to wait and see. Recordem, perdó, Pablo, que aquest any hi ha una novetat. És a dir, la temporada passada el Liverpool, que va quedar primer de la fase Lliga, va perdre a l'eliminatòria contra el Paris Saint-Germain. En aquest cas, aquesta temporada, el PSG agafaria el factor terreny de joc, el factor camp, per a les següents eliminatòries. Li pispa, en català li pispa. Li roba. It takes it away, yeah, okay. La pispa és una manera subtil de dir... Snatches it away, yeah. Steals it away, yeah, you're quite right. It's interesting that there's going to be a different sort of format this year, so another thing to watch out for. I think that favours Barça, so hopefully, of course, we finish the higher up as possible, and then we'll be, obviously, in better conditions to reach the final, which is, of course, what all the Barça fans want after how last year ended and how well we played under Hansi Flick. We want to go a step further this time around. Jo és que ja estic nerviós per demà. De seguida anirem a la ciutat esportiva, que tenim el Pol Martínez allà connectant-se per si hi ha alguna novetat des de la sala de premsa, però òbviament totes les mirades avui pendents del que ha estat aquesta jornada matinal. No sé si tenim ja companys el Pol Martínez a punt. No, encara no, doncs de seguida que el tinguem n'estarem pendents. Recordem que el Barça ha tingut i tu deies, Pablo, abans, un inici força complicat en aquest calendari, perquè té aquest partit, després ve de jugar al camp del Newcastle, un escenari difícil. El següent partit serà novament a casa, contra Olympiacos, i després visitarem, si no vaig errat, Slavia de Praga, abans de jugar al camp del Chelsea. Déu-n'hi-do el calendari. Yeah, you're quite right, Llorenç, and we start hard. Newcastle away, as you said, PSG at home, Olympiacos at home, Slavia Prague away, and then Chelsea away. So all of that before December. Perdó, el quart partit el Barça juga al camp del Bruges. Slavia de Praga és més endavant. I el cinquè, efectivament, torna a ser fora, en aquest cas, Stamford Bridge. Either way, before we reach December, we would have played Newcastle, PSG and Chelsea. The three who you probably look out and go, in a row. Those are the... In a row? No, in a row, no. But in total... Which you probably think are the three hardest games we've got. Could work in our favour because we could have the easier, can't say easier in the Champions League, but the more favourable home games towards the end. However, still a lot to think about for Barça. Anem a veure si el Pol Martínez està nerviós o no. És un tio nerviós habitualment. No, és bastant calmat, Pol Martínez, què t'ha semblat la compareixença de Pedri i de Hansi Flick? I explica'ns l'expectació, perquè realment, Déu-n'hi-do, han estat 12 preguntes, això sí. Sí, això sí, 12 preguntes. Hi ha coses que tots... I sé la roda de premsa que era avui 12 preguntes, que ja saben que és un número que li agrada molt a Hansi Flick. Seguim aquí a la roda de premsa. Ara alguns mitjans de comunicació acaben les seves cròniques respecte a aquesta roda de premsa. Una roda de premsa que ha tingut primer com a protagonista Pedri, un dels jugadors destacats del Barça aquesta temporada. Em quedo amb el següent titular, que ha dit és un dels millors partits que segurament es poden veure en el món del futbol. Li han preguntat a Pedri quina podria ser la clau del partit de demà. Ho tenia clar, al mig del camp, un mig del camp on segurament ell és la cara més visible del Barça, i per la banda de l'equip de Luis Enrique el seu referent en aquesta zona del terreny de joc és Vitinha. Per tant, un Pedri que tenia clar que segurament qui guanyi la batalla al mig del camp sortirà vencedor de cara a aquest autèntic partidàs que demà enfronta el Barça amb el Paris Saint-Germain a partir de les 9 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. També després ha comparegut un Hansi Flick que sobretot sempre li agrada posar el foco en el seu equip blaugrana, arriba amb molt bones sensacions després d'aquestes 100 victòries. Destacava també que lògicament és una competició diferent i que demà l'equip haurà d'estar al 100% si vol guanyar aquest partit davant el PSG de Luis Enrique. Un Hansi Flick que també li han preguntat per l'11 titular de demà, els dubtes que pot tenir a l'eix de la defensa, els dubtes també que pot tenir en Ferran Torres o Lewandowski en aquesta demarcació de nou. No s'ha volgut mullar, pilotes fora respecte als centrals, ha dit que encara no té definida
quina és la dupla de cara al partit de demà. I per últim també ha estat preguntat per Lamine Yamal, un jugador que segurament demà serà crucial en aquest enfrontament. Ha dit que és un gran jugador, que té un talent descomunal, però que a vegades amb el talent no és suficient. També haurà d'acompanyar aquest talent a base de treball i també d'ajudar l'equip, sobretot en tasques defensives. Per tant, això és el més significatiu, el més destacat d'aquestes rodes de premsa. Primer la de Pedri i després la del tècnic alemany Hansi Flick. Pol, abans que marxis, tu també ets com jo, dels que t'agradaria que estessin aquí els millors jugadors, i és cert, com t'explicava el company francès Lecgar, i després escoltarem Luis Enrique aquesta tarda, que el PSG també arriba amb absències. Però no, la filosofia Hansi em sembla que serà la mateixa de Luis Enrique, de Lucho, no hi ha excuses, talent n'hi ha de sobres per cobrir les baixes. Sí, són dos equips que segurament tenen un potencial descomunal. Més enllà de les baixes, recordem les baixes que presenta Hansi Flick pel partit de demà. Marc-André ter Stegen i Joan Garcia no seran sota pals. Tot apunta que serà Szczęsny el porter titular en el dia de demà, i després baixes significatives al mig del camp, la de Gavi, la de Fermín i també la de Rafinha en fase més ofensiva. Però el que destacàvem, al final el Barça ve de molt bona dinàmica, són 5 victòries, com dèiem, consecutives, 4 a la Lliga, i també aquesta victòria en el primer partit davant del Newcastle, victòries que ha aconseguit amb forces baixes també. Per tant, sempre el col·lectiu s'acaba anteposant aquestes possibles baixes que pugui tenir, en aquest cas, el Barça de Hansi Flick. I per la banda de Luis Enrique també, és cert que ja porta partits amb moltes baixes i Déu-n'hi-do els bons resultats que ha tret el conjunt parisenc, en aquest cas només una derrota aquesta temporada en el partit de Lliga davant l'Olímpic de Marsella. Per tant, és cert que és un partit que segurament serà un pèl descafeinat per aquestes baixes, però tots dos conjunts han demostrat que poden sobreposar-se a aquestes possibles baixes, en el cas dels dos equips, de futbolistes importants. Gràcies, Pol. Òbviament, si hi ha qualsevol novetat d'última hora des de la ciutat esportiva, venim amb tu. Parlàvem de les baixes, Pablo, una de les més significatives, a banda de la de Joan Garcia, és la de Rafinha, perquè l'idil·li de la passada temporada del brasiler amb la Champions va ser espectacular. Va ser el pichichi de la competició, i un dels jugadors que va portar aquesta grapa, aquesta energia que parlàvem abans. Yeah, I completely agree with Ents. I mean, we were speaking about the players Barça have got missing, Rafinha, Fermín, Gavi. He's the one who leads it from the front of the pitch. You saw him on that day against Bayern with the armband on. He had the armband on many days last season. And I think he's a player that in these sorts of nights clearly is starting to show up now as a Barça player. So it's a big miss for us. We know PSG have got big misses too. For us, we know Rafinha is one of the main men who we look for in these sorts of games. You can't really deny that. It's a big loss for Hansi Flick's team, and he got 13 goals in last season's Champions League, the same as Girassi for Borussia Dortmund. So that's an impressive return from a player who had a wonderful 24-25 campaign in total. When you just look at that moment there against Benfica, which I think is one of the moments of last season in the pouring rain too. And even this is the other one against them. Yeah. This is like sadder to watch back almost because of what happened eventually, but that's a great example of what Rafinha did last season. He popped up in big moments for Barça. He produced when we needed him most. He's scored, of course. We looked at earlier the games against PSG from 2 seasons ago. Yeah. He scored 3 goals out of the 4 we scored over the 2 legs. So we know he's a player for big games. We know we're going to miss him tomorrow. But Barça have got other talent too. Look at this. Yes, we asked you earlier for who do you think is going to be the first scorer. FX Fool has come in and he said it's difficult, but I think Ferran or maybe could be Koundé again. Jules? Jules again? Yeah, and Ferran also, because we have to see if Ferran or Lewandowski, who gets the nod up front. But he said maybe Koundé, as was the case against Real Sociedad, by the way, scoring first. But he said maybe Koundé. Fair play to you. Maybe Szczęsny. The 19-5. Yeah. Why not? Veurem qui és el golejador demà. A mi com si marca Szczęsny, m'és igual. El gol de la victòria que el faci qui sigui, però demà és un partit per treure caràcter, per demostrar que el Barça evidentment vol guanyar aquesta Champions, perquè al davant, no ens en enganyem, tot i les baixes, al davant tenim un equip que està a un nivell espectacular. Ho deia el Pol, només ha perdut un partit aquesta temporada, la competició de Lliga va perdre al camp de l'Olímpic de Marsella, el dia que es celebrava la Pilota d'Or, la gala de la Pilota d'Or, aquell dia el conjunt francès va perdre 1-0 davant el seu gran rival, però a la Lliga ha guanyat la resta de 5 partits i també es va imposar
posar la Supercopa d'Europa davant el Tottenham, qui va remuntar un 0-2 al tram final. Yes, yeah. I mean, we know that the PSG are a team who are becoming accustomed to winning trophies. You mentioned the very late comeback they got against Tottenham. They started the season well. They had the blip against Marseille. They were missing players in that game too. I wanted to say, Llorens, what I liked about Barça so far this season too has been the comebacks. Now, the comebacks were a big part of last season. We made so many under Flick. It almost became like ritual on match day. Levante already, Real Oviedo, and also Real Sociedad. Tres ja aquesta temporada, sí. Already. We're not even in October yet. It's insane. So we've already made 3 comebacks. That's something that I've liked that the team have carried on from last season into this one. Anem a escoltar Pedri. Tenim Pedri amb les preguntes que vosaltres durant el dia d'ahir, els que sou membres del pack premium del YouTube del Futbol Club Barcelona, ens vau fer arribar. N'hem fet una selecció i això és el que diu Pedri. Let's hear from him, yeah. Remember, all of you who sent in the questions to Pedri, all of you premium members, here he is answering your questions. Enjoy. Pedri, com afrontes el repte contra el PSG després d'un calendari tan exigent? Bueno, con ganas, creo que un partido así es los que quieres jugar siempre, lo jugaría todos los días y bueno, con ganas de que llegue ese partido y de disfrutarlo. I quan s'apropa un partit tan important com el de demà al PSG, com es viu dins el vestidor? Teniu alguna rutina que seguiu o com un partit normal i corrent? Bueno, como un partido normal, con más ganas de las normales de que llegue la hora del partido y empiece a rodar la pelota, pero bueno, no tengo ninguna cosa que haga diferente para un partido así. I sou un equip que sempre surt al camp amb molta energia. Com ho feu també per mantenir aquesta motivació tant en els partits grans i bueno, durant tota la temporada? Bueno, en los partidos grandes creo que poca motivación más te hace falta. Está claro que bueno, esos partidos son muy fáciles y bueno, los otros partidos creo que lo que te motiva a jugar por esta camiseta, que bueno, que tienes que ganar todos los partidos y dejar el Barça donde se merece, que es lo más alto. Perfecto, gràcies. Les preguntes de Pedri que li vau fer arribar, ja ho sabeu, una de les avantatges de ser premium d'aquest canal de YouTube del Barça. Time to go. Yeah. No, thank you again for all of those questions you send in. Something nice for all of you guys to get involved with. You get to almost have direct contact in a way, answer your questions to the players, see them answered. We love a bit of that, don't we, Llorens? It's been a pleasure to be with you. Sí. Ha sigut un plaer. Ha estat un plaer. 7 minutets passen de les 2 del migdia. Hora d'anar a dinar, hora de recordar que som soldats de Hansi. Demà partidàs, no us ho perdeu, aquí, a casa vostra. Gràcies per ser-hi. Goodbye. Thank you guys, take care.